अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। एक ज़माने का ज़िक्र है। मुल्क के रूम पर एक बादशाह की हुकूमत थी। उसका नाम शाह कैसर था। एक दिन उसने एक बहुत खौफनाक ख्वाब देखा। उसने नजूमियों से ख्वाब की ताबीर पूछी। एक नजूमी ने कहा, हुजूर, आपके ख्वाब की ताबीर ये है, आपकी बेटी नाहीद के यहाँ एक लड़का पैदा होगा। जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आपकी मौत का सबब बनेगा। ये बात सुनकर शाह कैसर को बड़ी हैरानगी हुई। एक साल के बाद नाहीद का एक खूबसूरत और प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ। नाहीद ने उसका नाम राशिद रखा। बादशाह को नजूमियों की बात याद आ गई। उसने सोचा कि इससे पहले कि ये बच्चा बड़ा होकर मेरे लिए खतरा बने, मैं इसे अभी कत्ल करवा देता हूँ। शाह कैसर ने अपनी बेटी नाहीद और नवासे राशिद को एक संदूक में बंद करवाया और उसे समंदर में फेंकवा दिया। समंदर की लहरें संदूक को अपने साथ बहाकर बहुत दूर ले गईं। संदूक एक दूसरे मुल्क पहुंच गया। वहाँ एक अमीर आदमी समंदर का नज़ारा कर रहा था। उसने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि संदूक को निकाल कर लाएं। अमीर ने जब उस संदूक में एक खूबसूरत औरत और एक बच्चे को देखा तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। कुदरत की मेहरबानी से नाहीद और उसका बच्चा बिल्कुल महफूज थे। अमीर शेख नाहीद और उसके बच्चे को अपने साथ घर ले गया और अपना बेटा बना लिया। उसकी परवरिश करने लगा। इसी तरह 15 साल गुजर गए। अब राशिद एक बेहद खूबसूरत और ताकतवर नौजवान बन गया था। लोग उसे देखते तो उसकी तारीफ करते। एक दिन राशिद ने ख्वाब में एक खूबसूरत परी को देखा। राशिद ने पूछा, ए खूबसूरत परी, तुम कौन हो? परी ने जवाब दिया, मैं तकदीर हूँ। मेरा काम कमज़ोरों को ताकत बख्शना है। मैं गरीब को तख्त नशीन कर सकती हूँ और जो तख्त नशीन है उसे इज़्ज़त से महरूम कर सकती हूँ। राशिद ने इल्तिजा की, ए मेहरबान परी, मुझे भी कोई ताकत अता कर और मेरा रुतबा बुलंद कर दे। तकदीर बोली, दुनिया में इज़्ज़त व वक़ार और बड़ा मर्तबा हासिल करने के लिए बेहद मेहनत और मुशक्क़त करना होगी। राशिद बोला, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। उसके सामने एक आईना रखा और कहा कि तुम्हें क्या नज़र आता है? राशिद ने आईने में देखा। उसने एक बहुत खौफनाक बला देखी। उसका चेहरा औरतों जैसा था, जिस्म गिद्ध का था और सर पर बालों की जगह सांप लहरा रहे थे। तकदीर बोली, ये खौफनाक बला नहसत कहलाती है। जो शख्स नहसत को एक बार देख लेता है वो पत्थर का हो जाता है। वो बस्तियां उजाड़ कर वीरान कर देती है। अगर तुम दुनिया में आला मर्तबा, इज्जत और वक़ार चाहते हो तो तुम्हें इस बला का खात्मा करना होगा। राशिद बोला, मैं इस खौफनाक बला को हलाक करने के लिए तैयार हूँ। तकदीर बोली, नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया। मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। जब राशिद की आंख खुली तो वो बहुत देर तक उस ख्वाब के मुतल्लिक सोचता रहा। उसे यकीन हो गया कि उसका ख्वाब सच्चा है। कुछ दिन बाद उस मुल्क के बादशाह ने अपनी सालगिरह का जश्न मनाया। सब लोग दरबार में कीमती तोहफे लेकर हाजिर हुए, लेकिन बादशाह की खिदमत में नजराना पेश करने के लिए राशिद के पास कुछ नहीं था। बादशाह ने कहा, राशिद, तुमने मुझे कोई तोहफा क्यों नहीं दिया? सब अमीर और वजीर राशिद का मजाक उड़ाने लगे। एक वजीर हंसकर बोला, बादशाह सलामत, ये तो खुद दूसरों के टुकड़ों पे पलता है, ये आपको क्या दे सकता है? एक और वजीर ने तंज किया, आलीजा, इसे तो समंदर की मौजों ने भी कबूल नहीं किया। इसके पास ना तो अपना घर है और ना रुपया पैसा, ये आपको क्या दे सकता है? सब अमीर और वजीर राशिद का मजाक उड़ाने लगे। वो बहुत तहम्मुल और बुर्दबारी से उनका मजाक बर्दाश्त करता रहा। राशिद ने कहा, हुजूर, मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी चीज़ पेश करूँगा जो कोई शख्स पेश नहीं कर सका। सब दरबारी कहकहा मारकर हंसने लगे। एक अमीर आदमी ने पूछा, और वो कौन सी चीज़ है जो हम पेश नहीं कर सके, वो तुम पेश कर सकते हो? राशिद ने दरबार में इधर उधर देखा, फिर बोला, मैं बादशाह की खिदमत में नहसत का सर पेश करूँगा। सब लोग कहकहा लगाने लगे। लोगों में ये बात मशहूर थी कि नहसत दुनिया की सबसे बड़ी बला है और बहुत ताकतवर है। जो भी उसकी आंखों में देखता है
पत्थर का हो जाता है। बादशाह ने कहा, तुमने खौफनाक बला नहुसत का सर लाने का वादा किया है, अब तुम जाओ और उसी वक्त दरबार में कदम रखना जब तुम अपना काम पूरा कर सको। राशिद वहाँ से बहुत रंजीदा और परेशान लौटा। वो दिल में सोचने लगा, मैंने ये क्या किया? अगर मैं नहसत का सर देखकर पत्थर में तब्दील हो गया तो मेरी माँ का क्या बनेगा? वो मेरी याद में तड़प कर मर जाएगी। राशिद ने बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इस मौके पर तू ही मेरी मदद फरमा और मेरी रहनुमाई कर। अचानक दूर, बहुत दूर से रोशनी की एक किरण दिखाई दी। कुछ देर बाद एक परी उसके सामने आ खड़ी हुई। राशिद ने पहचान लिया, ये तकदीर थी। उसके हाथ में एक ढाल थी, उसके साथ एक परीजात था। उसके पहलू में तेज खंजर लटक रहा था और पाँव में परु वाले जूते पहन रखे थे। तकदीर बोली, तुम ताकतवर, दलेर और बहादुर हो। मुझे यकीन है कि तुम उसका सर काटने में कामयाब हो जाओगे। राशिद ने कहा, तुम मुझे उस मनहूस बला को मारने की तरकीब बताओ। तकदीर, जब तुम नहुसत के करीब पहुंचो तो उसकी तरफ ना देखना, बल्कि इस ढाल में उसका अक्स देखकर उसका सर काट देना, फिर उसे एक कपड़े में डाल देना ताकि तुम्हारी नज़र उस पर ना पड़े। यहाँ से बहुत दूर एक मुल्क है। राशिद बोला, चाहे वो मुल्क यहाँ से कितने ही दूर क्यों ना हो, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। अब तो मेहरबानी करके मुझे वहाँ का पता बता दो। तकदीर परी बोली, तुम शुमाल की तरफ जाओ, तुम्हें एक बहुत ऊंचा पहाड़ मिलेगा। ये कोहे इतलिस कहलाता है। इसके दामन में एक खूबसूरत बाग है। वहाँ तुम्हें 3 लड़कियाँ मिलेंगी। ये रात की बेटियाँ हैं। तुम्हें नहुसत के डेरे का पता बता देंगी। राशिद बोला, मैं समंदर को कैसे अबूर करूँगा? मेरे पास तो कोई कश्ती भी नहीं है। वो परीजात जो करीब ही खड़ा था कहने लगा, मियाँ तुमने सुना नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब तुमने एक काम करने का इरादा कर लिया है तो अल्लाह अपनी तरफ से मदद करेगा। ये कहकर परीजात ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और वो उसे दे दिया और अपने परु वाले जूते उसे पहनाए। वो बोला, ये खंजर नहुसत का सर काटने में मदद देगा और ये जूते तुम्हें समंदरों और ज़मीन के ऊपर से उड़ाते हुए ले जाएंगे। राशिद ने कहा, क्या मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ? तकदीर बोली, नहीं, मैं खुद ही उसे तुम्हारे मुतल्लिक बता दूंगी। अब तुम मेरे साथ आओ। तकदीर बोली, ये जूते तुम्हें उड़ा कर ले जाएंगे, तुम कोई फिक्र ना करना, तुम समंदर में नहीं गिरोगे। राशिद ने अपनी आंखें बंद कर ली और छलांग लगा दी। वो जूते उसे ऊंचा उड़ाने लगे। उसने आंखें खोल कर देखा तो बहुत दूर नीचे तकदीर परी और परीजात खड़े हुए हाथ हिला हिलाकर उसे अलविदा कर रहे थे। राशिद उड़ता रहा, आखिर उसने समंदर अबूर कर लिया। मैदानी इलाका शुरू हो गया। राशिद ने उसे भी तय कर लिया। फिर उसने बहुत ऊंचा पहाड़ देखा। अचानक उसने गाने की आवाज़ सुनी। 3 लड़कियां गाना गा रही थीं। परिंदे उनके सुर में सुर मिला रहे थे। राशिद ने उन्हें पहचान लिया। ये रात की बेटियां थीं। लड़कियों ने उसे आता देखा तो उन्होंने गाना बंद कर दिया। फिर एक लड़की बोली, क्या तुम हमसे कोई चीज़ चुराने आए हो? राशिद ने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तुमसे नहसत का डेरा मालूम करने आया हूँ, मैं उसे जहन्नम रसीद करने आया हूँ। एक लड़की बोली, हम तुम्हें उसका पता हरगिज़ नहीं बताएंगे, वो जालिम बला लोगों को पत्थर का बना देती है। राशिद ने कहा, तकदीर मेरा साथ दे रही है, मेरे पास उसकी दी हुई डाल और परीजात का खंजर और उड़ने वाले जूते हैं। लड़की बोली, नहसत की नज़र से बचने के लिए तुम्हें सुलेमानी चादर ओढ़ना होगी, फिर तुम उसे नज़र नहीं आओगे। इस तरह तुम उसके शर से महफूज रहोगे। एक लड़की सुलेमानी चादर ले आई। वो राशिद को दरिया के किनारे ले गई। दरिया के साफ शफाफ पानी में उसका अक्स नज़र आ रहा था। फिर उसने सुलेमानी चादर ओढ़ ली और अपना अक्स दरिया में देखा। उसे अपना चेहरा बिल्कुल नज़र नहीं आया। वो अब लोगों की नज़रों से ओझल हो चुका था। एक लड़की बोली, मैं तुम्हें इटलिस की चोटी पर ले चलती हूँ, वहाँ से दुनिया का कोना कोना साफ दिखाई देता है। फिर वो उसे इटलिस की चोटी पर ले गई। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और उंगली से एक तरफ इशारा करके बोली, मैं इस जजीरे को देख रही हूँ जहाँ नहसत अपनी बहनों के साथ रहती है। राशिद ने रात की बेटियों का शुक्रिया अदा किया और उड़ता चला गया। उसने देखा कि ज़मीनें और दरिया खुश्क पड़े थे। दूर जजीरे पर कुछ चुड़ैलें बैठी हुई थीं। ये हो न हो उस बला की बहनें थीं। वो जजीरे में उतरा
اور ڈھال کی مدد سے دیکھا کہ نحوست آرام سے سو رہی تھی۔ اس کے سر پر سانپ تھے جو ہوا میں لہرا رہے تھے۔ راشد نے تلوار نکالی، ڈھال میں اس کا عکس دیکھا، اللہ کا نام لے کر ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ اس کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ اس نے ایک چادر میں منحوس بلا کا سر لپیٹ لیا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ خوفناک نحوست کی بہنوں نے اپنی بہن کی لاش دیکھی تو وہ چیختی چلاتی ہوئی اس کے پیچھے دوڑی۔ راشد سمندر کے ساتھ ساتھ اڑنے لگا۔ نحوست کی بہنیں راشد کو پکڑ نہیں سکیں۔ راشد ہوا میں اڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا جا رہا تھا اور ایک دن کے سفر کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں میدان تھا اور تھوڑی بہت چٹانیں تھیں۔ ایک جگہ ایک خوبصورت لڑکی زنجیروں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ راشد اس کے پاس پہنچا۔ اس نے پوچھا، بی بی آپ کون ہیں؟ آپ کو کس نے زنجیروں میں باندھ کر اس جگہ رکھا ہے؟ خاتون نے کہا، میرا نام شہزادی ستارہ ہے، میں اس جزیرے کے سلطان کی بیٹی ہوں۔ یہاں ایک خوفناک اژدہا سمندر سے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ آج بدقسمتی سے میرے نام کی پرچی نکل آئی، چنانچہ لوگوں نے مجھے زنجیروں سے باندھ کر یہاں رکھا ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے، سمندر میں تلاطن پیدا ہوا اور اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ شہزادی بولی، وہ اژدہا سمندر سے باہر نکل رہا ہے، تم فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ۔ راشد نے دیکھا ایک بہت خوفناک صورت والا اژدہا سمندر سے نکلا اور شہزادی ستارہ کی طرف بڑھنے لگا۔ راشد نے خنجر سے شہزادی کی زنجیروں کو کاٹ دیا اور بولا، خاتون اب آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے۔ شہزادی نے آنکھیں بند کر لی۔ جب اژدہا ان کے نزدیک آ گیا تو راشد خوفناک نحوست کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا اور اژدہا پتھر کا بن گیا۔ اب راشد شہزادی کو جزیرے کا بادشاہ یعنی اس کے باپ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ملکہ بہت زور زور سے رو رہی تھی۔ عین اسی وقت محل کا دروازہ کھلا اور راشد شہزادی کو لے کر دربار میں داخل ہوا۔ سب لوگ شہزادی کو زندہ سلامت دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، ہم شہزادی ستارہ کی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، تم نے انہیں بچا لیا ہے، اس لیے اب ان پر تمہارا حق ہے، ہم شہزادی کی شادی تم سے کر دیں گے۔ راشد نے شرم کے مارے سر جھکا لیا اور محل میں واہ واہ کی آواز توڑ گئی۔ بادشاہ نے کہا، تم نے جزیرے کے لوگوں کو اژدہا سے بچا کر ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے، سچ تو یہ ہے اب جزیرے پر تمہارا ہی حق ہے۔ راشد نے کہا، حضور یہ تخت و تاج آپ ہی کو مبارک ہو، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اگلے دن بادشاہ نے بہت دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی راشد سے کر دی۔ اسی رات راشد نے خواب میں تقدیر پری کو دوبارہ دیکھا۔ پری نے کہا، جو چیزیں میں نے تمہیں دی تھیں اب تمہیں ان کی ضرورت نہیں، اس لیے انہیں میں اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ تم خوفناک بلا کا سر اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، تمہیں آگے اس کی ضرورت ہوگی۔ راشد کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ جوتے، ڈھال اور خنجر غائب تھے۔ اگلے ہی دن اس نے اپنی بیوی یعنی شہزادی کو اپنے ساتھ لیا اور کشتی پر سوار ہو گیا۔ جب اپنے ملک میں پہنچا اس کی ماں اور بوڑھا امیر اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ اگلے دن راشد خوفناک بلا کا سر لے کر دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ اور اس کے درباری راشد کا مذاق اڑانے لگے۔ بادشاہ بولا، تو تم پھر یہاں آ گئے، میں جانتا ہوں کہ تم لے کر آئے ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے خوفناک بلا نحوست کے سر پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ جب بادشاہ اور اس کے درباریوں کی نظر نحوست پر پڑی تو ان کی آنکھیں پتھر کی ہو گئیں اور وہ خود بھی پتھر کے بت بن کر رہ گئی۔ راشد نے اپنے محسن امیر کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا۔ وہ بولا، اے امیر، میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتا، اب میں اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہوں۔ وہاں میرا نانا ہے، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ اگلے دن راشد اپنے محسن امیر سے اجازت لے کر چلا گیا۔ وہ روم جا پہنچا۔ جب وہ روم میں پہنچا تو وہاں کھیلوں کے مقابلے ہو رہے تھے۔ روم کا بادشاہ کیسر بھی ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ راشد نے اپنے دل میں سوچا، میں نانا جان کو اپنا نام نہیں بتاؤں گا اور کھیلوں میں حصہ لوں گا۔ میں شاہ سواری، نیزے بازی میں اپنے آپ کو سب سے بڑا کھلاڑی ثابت کروں گا اور میرے نانا جان مجھ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ جب وہ میدان میں اترا تو اس کا کھیل دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے۔ راشد سب لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔
ہر شخص کے ہونٹوں پر یہی سوال تھا، یہ شخص کون ہے؟ پہلے دور کا مقابلہ تھا، راشد اس میں اول رہا۔ سب لوگ اس سے بہت پیچھے رہ گئے۔ پھر چھلانگ لگانے کا مقابلہ ہوا، اس نے سب سے اونچی چھلانگ لگائی۔ نیزہ بازی، شاہ سواری میں بھی وہ سب لوگوں پر سبقت لے گیا۔ سب سے آخر میں تیر اندازی کا کھیل تھا۔ راشد نے ادھر ادھر دیکھا، اس کا نانا دور ایک کنات کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس کی طرف تیر چلایا، لیکن ہوا کے ایک جھونکے نے اس کا رخ بدل دیا اور وہ سیدھا اس طرف جا رہا تھا جہاں شاہ کیسر بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ تیر شاہ کیسر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ راشد دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، نانا جان، میں راشد ہوں، آپ کا نواسہ۔ میں ہی اس حادثے کا ذمہ دار ہوں۔ آپ میرے لیے جو بھی سزا تجویز کریں گے مجھے وہ منظور ہوگی۔ شاہ کیسر نے کہا، بیٹا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم بالکل بے قصور ہو۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قسمت نے یوں ہی لکھا تھا کہ میں تمہارے ہاتھوں سے مروں، تو یہ بات پوری ہوئی۔ نجومیوں کی یہ بات درست ثابت ہوئی۔ کچھ دیر بعد بادشاہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ راشد اپنی بیوی کے جزیرے پر اس کے ساتھ واپس لوٹا۔ بادشاہ نے اپنا تاج اس کے سر پر رکھا اور وہ شہزادی ستارہ کے جزیرے میں بادشاہ بن کر ہنسی خوشی رہنے لگا۔